لومي حدا حنسابن حوارن هيوت كخ أير زخل حد عبية مستك نجرك. What does a child do with a dollar? We're going to cover that today. إذا مستر زي حدا خفتم عوتات سخون سبات جمرون السوسة ديو. جمرون كل جزء حدا زي سعر حق إزارة بنيرو. عوت أي سعبني. عوت بتنس خازخون كاي بوقع سوغير كاي السحاب. جنا جمرون أوزز هو ملسي حتيري. يود كاخد غير انت اللي خانس خد غير لك. كنا تتكون كغير يتصبه. نفاسون كغير يتصبه. اتحزز لنا له نفاس نقول معري. اتي في اللي في الطرف تحزز لنا له نفاس يكونس. افتي حجي نحن عزلنا له نايسرح مركبيو. مجمر تاخد فولت ازلك حقي علم بزلك خلت يتخف لك. حزز لك خلت انت ايو. حدا سبب ساعة $10 كخفل كله. كالي سبب دما $500 اب ساعات كخفل يخليو. سلام انتاي. اتي نايسرح جزي نقول معريو. اتي يفعل لايز فتر اتي $500 زخفل سب افتح انت ساعات زيادة واقع زلو ونقر نعودا حيز يقرب مالتي سلازي نمعالتاو يسرح كاب تسرح او نفسخ سرح يبل جمرون اب سرح خاطرح انت سرح خام من نباورة خا تقبر او نفسخ تسرح خا قن حفت تفتري خا يبل جمرون كالي ميستر عود كاس سنة سرعاتيو ويكا ديسيبلين جمرون سنة سرعات كم يقري قلصو سنة سرعات مالتا منغو شتون عوتن زلو دلدل يبل كلنا علتها ومناورنا خلت عينت كانزا خنمرز نقدرينا نتحدى قانزا سنة سرعات كخون كله اتخالي كانزا تعسي ابزي تفلو الليقن كانزا سنة سرعات كخون كله بقراماتي مزن كانزا تعسا تخوين نقن بتوناتي مزن لومي حانت متحف كام من باك تسنف تخليخا لومي سبورت خا مسرح خسنف تخليخا زيني اشتي عشنتي قن زيني اشتي سنفنا معالتاوينا ترقاقم بزخد غطري دحري 10 عامات عبي ودقات كوين يصنحك جمرون حدا زقرم تاريخ يناقر نيرو حدا وان بزعبا صاص نغوس سلومون كمزي لنيرو يول جمرون كاب صاص انتاينا نمهار قداماي صاص فصيوم تسفاي ورد حدا مگدي تعاچ خيوم كالي مگدي دليو كساب ساغورو فصوم تسفاي ورد اتزقرم كالاي دما بزعبا صاص اوان حاجاي كوينوم بزعبا خرمتي حسو او صبو كنتات كوينوم نتحما غزي دالو نسخا خب صبقون مچون غزي دي خات دالوس ويس اگم كمص خلو طرح خات جنا عود كتسحب انت دليخا كل غزي نقدم طرح حسب جمرون بزعبا بتوان زنبره حدا هابتام سباي كم زلي زارب اتي هابتام سباي يبتوان عي كم زلي حاتسني بالجمرون نمتا اين كندزي طرح ገንዘብ ዘለዋኻ جمرون دما خمزي لي ملس منغستي سلازي حجزني جبري سلازي بزحه كطوات هاجرون سلازي ودقه يلو بزح مهنيات يقرولو اتي هابتام سب ግን ፍሽኽ ኢሉ ከምዚ ይምልሰሉ ኣይኮነን ጅምሮን እቲ ጸገም ንስኻኻ እዚ ሰበብ መዓልታዊ እንዳምጻኻ ለነፍስኻን ኣእምሮኻን ትቀትለለኻ እዚ ንስኻ ትፈትሖ ትኽእል ጉዳይ ኣይኮነን በሎ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ጅምሮን ኣብ ነፍሱ ክሰርሕ ጀመረ ንስኻ ሎሚ ሰበብ እንዳፈጠርካ ዲኻ ዘለኻስ ወይስ ውጽኢት ወይ ከዓ ዓወት ክትረክብ ትጽዕሪኻ ዘለኻ መብዛሕትኡ ሰብ ሕጊ ምስሓብ ወይ ከዓ law of attraction ክበሃል ከሎ ኮፊልካ ዓወት ምናይ ጥራሕ ዝመጽ ይመስሉ እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን ከምዚ ጌርካ ሓሰብ ኣእምሮኻ ልክዕ ከም ሬድዮ ርአዮ ዓወት ክትስሕብ እንተደሊኻ መጀመርታ መጎድ ኣእምሮኻ ምስ መጎድ ዓወት ተረኽቡ ካብ ኩሉ ግዜ ክልን የዝብል ናብ ከመይ ገረኽ ዝብል ሕቶ ተሰጋገር እታ ክትገዛእ ትደልያ መኪና እቲ ክልወካ ትደልዮ ገዛን ካልኦት ንብረታትን ከም ዘለካ ጌርካ ሕጂ በኣእምሮኻ ሕሰቦ እዚ ማለት ኣእምሮኻ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ገዛን መኪናን ዓወትን ክሓስብ ትገብረለኻ ማለት እዩ ገንዘብ ክፍለካ እንድሕር ዳ ኮይኑ ንሰባት ክትገልግልን ጸገሞም ክትፈትሐሎምን ኣለካ ሓደ ዶክተር ወይ ከዓ ሓኪም ካብ ጽሬት ሰራሕተኛ ብዝለዓለ ንምንታይ ይኽፈል ይመስለካ ምኽንያቱ ካብቲ ጽሬት ሰራሕተኛ ብዝለዓለ ጸገም ሰባት ስለ ዝፈትሕ ዓብይ ዓወት ክስሕብ እንተደሊኻ ዓብይ ጸገም ፈትሐኹን ሎሚ እንታይ ክእለት ኣለካ ሰባት ገንዘቦም ክውኻ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ክኽፍልኻ ዝኽእሉ እንታይ ዓይነት ፍልጠት ኣለካ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓወት ክትረክብ እንተደሊኻ ሓደሽቲ ቋንቋታት ተምሃር ዲጂታል ክእለትካ እውን ዓቢ ብዝያዳ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓውደ ስራሕ ዝለዓለ ፍልጠትን ክእለትን እንድሕር ዳኣ ሃልዩካ ዓወት ባዕላ ክትደልየካ ኤለን ማስክ ረአዮ ብዛዕባ ስፔስ ኤክስ ኢሉ ክሓስብ ከሎ ብዙሓት ሰባት ንኽወድቕ እንዳተፀበይዎ ነሮም ንሱ ግን ብዛዕባ ውድቀት ኣይሓስብን ነይሩ ንሱ ብዛዕባ ዓለማዊ ፀገም ደቂ ሰባት ከመይ ይፈትሕ ኢሉ ጥራሕ ይሓስብ ነይሩ ናይ ብሓቂ ዓወት ክትስሕብ እንተደሊኻ ንሰባት ብጣዕሚ ዘገድሶም ነገር ፍጠር ንሰባት እውን ዘድልዮም ነገር ዋጋ ሃብ ሽዑ ንስኻ ከይደለኻዮ ገንዘብ ባዕሉ ክውሕጅ ዓወት ኣብ ድቃስ የለን ኩሎም ዓበይትን ዕውታትን ሰባት ዘመሳስሎም ነገር እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ንግሆ ብኣጋም ትሱ ሎሚ ፀሓይ ቅድሚ ምውፃኣ እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለካ ኣብ ወረቐት ፀሓፍ እቲ ዘይፀሓፍካዮ ሽቶ ልክዕ ንፋስ ከም ዝወሰዶ ደበና ጌርካ ሓሰቦ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምፅሓፍ ተምሃር ኣካልካ እንተ ዘይተንቀሳቒሱ ኣእምሮኻ እውን ኣይሰርሕን እዩ ሓያልን ጥንኩርን ተኽለ ሰውነት ዓወት እውን ይስዕብ እዩ ኣብ ዓለም ዘለዉ ሃብታማት ሰባት ንገንዘብ ኢሎም ኣይሰርሑን እዮም ገንዘብ ንዓቶም ከም ዝሰርሕ እዮም ዝገብሩ ካብ እትረኽቦ ውሕድ ገንዘብ ዋላ ይኹን 20% ዝኸውን ግን ቆጥብ እቲ ዝቆጠብካዮ ገንዘብ ኣብቲ ንቕድሚት ንዓወትን ናብ ዓብዪ ደረጃ ከብፅሕካ ዝኽእል ነገር ኣውዕሎ ዓወት ማለት ገንዘብ ኣኪብካ ምቕማጥ ዘይኮነስ ገንዘብ ክወልድን ክባዝሓን ምግባር እዩ ዓወት ዘሎ ኣብቲ መዓልታዊ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ነገር ዘይኮነስ ኣብቲ ኣይፋል ኣይኸውንን ኣይጠቕምን ኢልካ ትገድፎ ነገር እዩ ዘሎ ግዜኻ እውን ኣይተጥፍእ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ግዜኻ ክበልዑን ንዓኻ ክጥቀሙልካን ኣይተፍቅድ ምስቶም ተስፋ ዝቆረፁን ዕላማን ራእይን ዘይብሎም ሰባት እውን ግዜኻ ኣይተጥፍእ ንስኻ ውፅኢት ናይቶም ዝያዳ ትቐርቦም 5 ሰባት ኢኻ ስለዚ ምስቶም ንቕድሚት ዝጥሙትን ራእይን ዓላማን ዘለዎም ሰባት ትፅጋዕ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ኩሉ ነገር ሕዚ ተግባራዊ ግበሮ ጽባሕ ዝበሃል መዓልቲ የለን ጽባሕ ኣብ ካላንደር ዓለም የላን ሎሚ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ስጉም ትውሰድ ፀገም ሽግር መከራ ክመፁ ከለውን እስካብ መጨረሻ ተፋለሞ ዓወት ነቶም እስካብ መጨረሻ ከይተሓለሉ ዝዋግኡ ሰባት እያ ካብ ውድቀትካ እውን ተምሃር ዋረን ባፌት ክዛረብ ከሎ እቲ ዝበለፀ ወፍሪ ኣብ ነብስኻ ትገብሮ ወፍሪ እዩ ይብል ሕዚ እቲ ምስጢር ኣብ ኢድካ ኣሎ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ህይወትካ ክትቅይር ዓብዪ ውሳነ ወሲንካ ዲኻ እንድሕር ዳኣ ወሲንካ ኣብ ኮመንት ወሲነ እየ ኢልካ ፀሓፈለይ ንስኻ ጀግና ኢኻ ነዚ ቪድዮ እውን ላይክ ግበሮ እዚ ቻናል እዚ ናይቶም ብፍልጠቶምን ብብልሓቶምን ህይወቶም ክቕይሩ ዝፅዕሩ ዘለዉ ሰባት ቻናሎም ዓወት ኣብቲ ሎሚ ትወስዶ ውሳነ እያ ዘላ ሓያልኩን ብዓወት የራኽበና እና እስካብ መጨረሻ ስለተኸታተልኩም ንኸኣ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ኣብ ሰሰናዩ ኣብ ፅቡቕ የራኽበና ብኻሊእ ቪድዮ እስካብ ንረኸብ ከዓ ሰላምኩም ብዝሕዝሕ ይበለለይ ደቂ ዓበይቲ ቻው